أو من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سبحان اللہ سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله العلی العظیم. سبحان اللہ جو دل بخشا ہے مولا سبحان اللہ بخش دے الفت محمد کی. صلی اللہ علیہ وسلم جو دل بخشا ہے مولا بخش دے الفت محمد کی. جو آنکھیں دی ہیں دکھلا دے مجھے صورت محمد صلی اللہ علیہ کی. وسلم سبحان اللہ اللہ چوچی غیر سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ اساں سبحان اللہ الحمدللہ نال علیسو بیٹھے. اللہ ساڈی بھی بخشش فرمیسی مرن والے دی بھی اللہ بخشش فرمیسی. سبحان اللہ سبحان اللہ اور عاشق رسول فرمینن سجدہ کرنا ہے تو یوں کر کہ ہوں میں سجدے میں جھکا. سبحان اللہ سجدہ کرنا ہے تو یوں کر کہ ہوں میں سجدے میں جھکا. سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے. سبحان اللہ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں نوجوانوں میں اتنا پہلی مرتبہ آیا کیا بات ہے کیونکہ سارے چاچا جناب محترم حاجی اللہ بس صاحب سارے والد گرامی دے سوترن سبحان میں حافظ عبدالحکیم دا صاحبزادہ ہوں کیا بات اور پہلی مرتبہ آئے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی بچے دی اللہ مغفرت فرماوے جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرماوے. آمین آمین میرے پیارے بزرگوں دوستو اسا سارے کٹھے تھی ہیں دعا دی خاطر. اسا سارے کٹھے تھی ہیں دعا دی خاطر. کیا دعا منگنا قرآن چو ثابت ہے؟ سبحان اللہ سبحان کیا دعا منگنا قرآن چو ثابت ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں میں کو علم ہا میں مخلوق پیدا کرندہ پیاں کوئی منیسن کوئی کہنا منیسن جرہ میرے رب کو کہنا میرے رب دے قرآن کو کہنا منیسے او ایمان چو خارج ہو سی. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو جر ویلے میری بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا دے دعا منگائے دبل ہی طریقے نال دعا منگائے. یا اللہ کہے طریقے نال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے 28 سپارے دے اندر ارشاد فرمائے والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللہ نے فرمایا میری بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا دیں دعا منگا. یا اللہ کہے طریقے نال دعا منگو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے میری بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا دے یہ دعا منگا. یا اللہ ساڑھے کنو جتنے لوگ بعد چاسنی اللہ ہونا دیوی مغفرت فر اللہ چلو چا سبحان اللہ. اجندہ آسم والذین جاؤوا من بعدهم جہر لوگ ساڑھے بعد چاسن ساڑھے پشتان دے اندر موجودن قیامت تک جہر لوگ آسن. اللہ نے فرمایا انہاں واسطے دعا منگو اپنے واسطے دعا منگو. یا اللہ ساڑھی بھی بخشش فرما. یا اللہ جہر لوگ ایمان تی دے سلامتی دے نال یہ دنیا دو چلے گن یا اللہ ہنا دیوی مغفرت فرما. میرے پیارے بزرگوں دوستو نبی دی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہوں کو آکھیا ویندے جائے نبی دی زیارت کیتی ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا کلمہ پڑھ گئی دے سرکار نال محبت تھی گئی ہے ایک لمحہ یار اللہ سبحان اللہ
ایک لمحہ جدا نہ تھینیاں ہر وقت نبی دا دیدار کرنیاں او بھی صحابہ کرام ہن جرا فجر دی اذان تھی وے ہاں صحابہ کرام حضور دے دروازے اتے آدھے کھڑے تھی وے ہن او صحابہ کرام دے دل دے اندر اے عقیدہ اے محبت ہے کہ حضور اپنے اندروں نکل سندے حضور دا پہلے دیدار کرے سوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول عاشق رسول آپ دی والدہ کلمہ کہنا پڑھا آپ دی والدہ غیر مسلمہ ہے حضرت ابو ہریرہ والدہ کو فرمیندے رہ گئے اے میری والدہ جیرے نبی دا میں کلمہ پڑھے جیرے اللہ دے محبوب دا کلمہ پڑھے اے اماں مہربانی فرما کرم نوازی فرما ہوں نبی دا کلمہ پڑھ گئے حضرت ابو ہریرہ دعا یعنی آپ اپنی والدہ کو تبلیغ کریں دے رہ گئے حضرت ابو ہریرہ فرمائے یہ ایک نمارزہ زیادہ تبلیغ جا کیتی ہے میری والدہ نے حضور دے متعلق ایسے گالی آکھن ایسے بے ادبی کیتی ہے حضرت ابو ہریرہ فرمائے میں روندہ اپنے گھروں نکلا نبی دی دربار پہنچا نبی جلوہ کر میں نبی دی دربار عرض کیتے یا رسول اللہ رب دی بارگاہ میں دعا چمنگو اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ دی والدہ کو ہدایت عطا فرما دے حضرت ابو ہریرہ فرمائے جرے سرکار دی خدمت کے اندر یہاں میں عرض کیتی ہے حضور نے ید اللہ والے ہاتھ مبارک چاہتے ہیں رب دی بارگاہ میں دعا منگی ہے میرا ایمان دے یقین پختہ تھی گئے رب اپنے محمد دی دعا کو رد نہیں فرمیندہ رب نے دعا قبول فرما دیتی ہے حضرت ابو ہریرہ سرکار کو اجازت طلب کیتی ہے یا رسول اللہ اجازت دو میں گھر ونیا قسم رب ذوالجلال دی حضرت ابو ہریرہ گھر پہ کہنا پہنچیں دعا پہلے قبول یار اچھی آواز نہ دعا پہلے قبول کی گئی ہے آپ دی والدہ غسل پہ اللہ سبحان اللہ آپ دی والدہ غسل کیتے اپنے پتر دے قدمہ دی آواز سنیے آپ دی والدہ نے آواز دیتی ہے اے میرا پتر ٹھہر ون ذرا ٹھہر ون حضرت ابو ہریرہ دی والدہ جلتی غسل فرما دے کپڑے پا دے یہ سر دے بوچھن کر دے یہ دروازے ہوتے آئیے حضرت ابو ہریرہ کو سدے سی اے حضرت ابو ہریرہ جیرے نبی دا تے کلم یا اللہ جہرے نبی دا تائیں کلمہ پڑھے آئے میرا پتر تو کلمہ دا گواہ تھی میں بھی ہوں نبی دا کلمہ پڑھ دی حضرت ابو ہریرہ کو گواہ پڑھے حضرت ابو ہریرہ دی والدہ کلمہ پڑھ دے مسلمان تھئیے پہلے حضرت ابو ہریرہ غم زدہ گن رو دے گن وال کھل دے گن رو دے اللہ سبحان اللہ وال کھل دے گن رون دے گن نبی دی دربار پہنچن یا رسول اللہ توری دعا رب قبول کر دیئے میری والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ہدایت عطا فرمائیے یا رسول اللہ تعالیٰ نے کرم فرمائے میری والدہ توڑا کلمہ پڑھ دے مسلمان تھی گئی ہے یہ حکمت دی گال سے اچھی آواز میں سبحان اللہ کیونکہ میرا دا کوئی بیان ہے کہ نہ بزرگ نے آکے میں کھڑا تھی گیا چلو ایک گال سماعت فرماؤ کہ اساوی قبرستان دے چنال گزر دے ہیں بے شک اساوی قبرستان دے نالو کدہیں اساں کھڑے تھی دے قبرستان دی طرح منہ کر دے ترائے مرتبہ سورۃ اخلاص سورۃ فاتحہ پڑھ دے انہاں دے روحاں کو ثواب پہنچے سے سادے کول دا ٹائم کیا نہیں نا سادے کول ٹائم ہے جلتی دوے دے جلتی پہ ہیں سادے کول ٹائم کیا نہیں حضرت مالک بن دینار فرمائے یہ جمعہ رات تا ٹائمے میں قبرستان ہے کیا ڈٹھے میں قبرستان ہے نور ہے اچھی آواز نہ کیا ہے قبرستان ہے قبرستان روشن ہے حضرت مالک بن دینار نے عرض کی ہے یا اللہ اے کیا معاملہ ہے قبرستان کے اندر روشنی ہے اللہ دے طرف اعلان تھے اے حضرت مالک بن دینار اتھوں نیک بندہ گزرے اللہ سبحان اللہ اتھوں نیک بندہ گزرے کامل وضو کیتے
2 रकात नफल पढ़िए और अपने हाथ मुबारक चाहे कब्रिस्तान वालों को 2 रकात नफल का सवाब पहुंचे सी अल्लाह ताला ने होदी भी बख्शिश फरमा दी है कब्रिस्तान वाला दी क्या बख्शिश बात फरमा है, दी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात हजरत मालिक बिन दिनार फरमाए मैं इहो अमल पकड़े असन मोल में को सोना इदू काट छोड़ा हजरत मालिक बिन दिनार फरमाए मैं इहो अमल जारी कीते हर जुमेरात को 2 रकात नवाफिल पढ़ते मैं कब्रिस्तान वाला दी रूह को सवाब पहुंचाता रह गया रब ने करम नवाजी फरमाइए एक जुमेरात आइए यो अमल कर दे सुता नबी दा सदका नबी दा दीदार थी गए सुभान अल्लाह नबी ने फरमाए हजरत मालिक बिन दिनार जेरा अमल जा कीते ना अल्लाह ताला तेरी भी बख्शिश फरमा देती है कब्रिस्तान वाला दी बख्शिश फरमा देती है मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों जेना को जो कुल शरीफ पढ़सो सूरत इखलास सूरत फातिहा सुभान अल्लाह नफिल पढ़ दे जो भी सदका खैरात कर दे अगर मैयत रूह को सवाब पहुंचे सो अल्लाह कबूल फरमाए बेशक दुआ फरमाओ कि अल्लाह तबारक व तआला ये टूटे फूटे अल्फाज अपनी बारगाह के अंदर शर्फ कबूलियत अता फरमावे अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चे दी अल्लाह बख्शिश फरमावे जन्नतुल फिरदौस दा आला मकाम अता फरमावे अल्लाह साकोई मौत दी तैयारी करन दी तौफीक अता फरमावे लवाहिकिन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमावे आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।